Stvarno znam ljude koji voze s jednog kraja grada na drugi. To su 40 minuta u autu da bi došli do svog omiljenog kluba gdje treniraju i onda stali na traku i odhodali 10 km. Pa što to nije apsurdno? Kako bi to praktično trebalo izgledati kronična upala niskog intenziteta? To je jako teško i detektirati. Mislim, o tome jako puno se danas govori. Čovjek se jednostavno ne osjeća dobro. Nalazi ne pokazuju ništa drastično, znači osnovni markeri upale kao što je C-reaktivni protein, mislim ja sam medicinski biokemičar pa znam to, normala negdje do 4, ovdje je možda 10, CRP i tako dalje. Mislim već svi smo čuli nekako. Ali odjedanput ako to traje predugo, u stvari sve ovisi o osobi ili dođe u trenutku kad je osoba najranjivija, onda u biti, znaš i sam, sve počinje, to je još Hipokrat govorio, sve počinje u crijevima i u stvari zdravlje počinje i sadržano je zapravo u sklopu našeg probavnog trakta jer mi smo direktno povezani sa okolišem kroz hranu koju jedemo i hrana je rezultat u stvari probava koja omogućuje normalnu funkcioniranje svega i našeg metabolizma, ona je rezultat i sastavnih dijelova našeg tijela. Ti možeš prehranom jako mijenjati fizičkom aktivnošću i izgled svoga tijela. A kako se manifestira ta upala, to je jedna velika, ja bih rekla, tromost kod čovjeka. Razvija se tromost. Samo ono što danas je jako zanimljivo i jako interesantno i baš sam počela o tome razgovarati sa akademkinjom Vidom de Marin jer ona je isto jako sklona tome da to izvrsno prihvati sve najnovije spoznaje i da kao neurolog sa dugogodišnjim iskustvom objašnjava zapravo neke procese. Ja ne znam dobro biokemiju mozga i nisam se nikad bavila biokemijom mozga tako duboko, ali imam prijatelje i kolege, jako bliske u stvari prijatelje, koji su vrhunski neuroznanstvenici. Danas rade u Kini i oni se bave izučavanjem neurobiologije mozga. To su Vedrana Montana i Vladimir Barbura. Imaju izvrsne radove, izvrsne dosege u svojim istraživanjima i mislim da će još puno pokazati na tom polju, posebno oko recimo metabolizma stanica u mozgu i metabolizma stanica koje su se dugo smatrali da su samo građevni materijal, da je to armatura, a to su glija stanice. A danas znamo da one imaju i jako, jako značajne funkcije. Malo sam te sad izgubio iskreno. Da. Nekako smo pričali o kroničnoj upali. Da, sad smo govorimo došli na neurobiologiju. Na neurobiologiju zato što kronična upala nije samo njen izvor recimo na nivou crijeva, nego i onda govorimo o takozvani propusnom crijevu, leakage gut, engleski. Propusno crijevo, ne želim upotrebljavati engleske izraze, to je jedno od pravila tu. Nisu pravila, nego... Ali evo, ono što se zadnje spominje i ovo što sam rekla, zašto sam spomenula da je jako važno poznavati mozak. Naravno da je važno zbog toga jer se danas zna da postoji takozvana disrupcija na nivou krvno-moždane barijere. Znači onda postoji u stvari uvećana propusnost krvno-moždane barijere za neke produkte koji inače ne bi trebali prolaziti preko krvno-moždane barijere, pa se to naziva danas leakage brain, kao propustan mozak. Jer jako je važno da taj naš organ koji je centralni organ živčanog sustava, posebno hipotalamus koji regulira sve hormone. Koji smo malo neću reći baš sve, ali veliki broj čimbenika koji onda djeluju kroz nekoliko stupnjeva za otpuštanje određenih hormona. Malo prije smo to spominjali. Nije dobro da se pojavi upala na nivou recimo hipotalamusa, a danas je ona prepoznata. I onda je recimo cijeli taj sustav metaboličke ravnoteže, a to znači i
da li je osjećaj sitosti i gladi doista u ravnoteži ili nije. Sve to se poremeti ako takve funkcije nisu kako treba, nisu balansirane, nisu u ravnoteži. U onom smislu da ti recimo pojedeš nešto i normalno je da bi nakon 20 minuta tebi se treba osloboditi hormon leptin iz masnog tkiva koji kruži našim cirkulacijom, doći u stvari na receptore, na stanice koje su osjetljive za njih i tu staviti signal ok, ja sam sit, ne trebam više imati osjećaj gladi i prestajem jesti. I to se sad sve više i više gubi. Ne zna se točno da li se radi o jednoj zasićenosti tijela hormonom koji bi sugerirao da smo siti jer ga ima previše, jer ima i previše masnih stanica i onda stanice zapravo žele se zaštititi i ne žele da taj signal ja sam gladan stalno ide ili ja sam sit stalno ide. Da. Znači, ja ću pokušati glumiti đavoljeg odvjetnika i zastupati publiku. Dobro. Krenuli smo nekako sa temom kronična upala niskog stupnja ili niskog intenziteta, kako si rekla, pa krenula si govoriti o crijevima, je li tako? Da. Govorili smo o onom CRP-u. Da. I onda smo došli na mozak. Da. Jel mi možeš sam napraviti sad poveznicu sa svim tim da... Tako je. Kronična upala niskog stupnja nije samo rezervirana za recimo organe koji nisu organi živčanog sustava, nego je rezervirana i za organe živčanog sustava. To se sad zna. Aha, ok. To je, znači prvo se povezivala uglavnom sa crijevima, tako? Povezivala se sa općenito metabolizmom koji je bio na neki način izdvojen. Nije se toliko govorilo, niti se nije znalo da mi imamo i nekakvu disrupciju, odnosno imamo upalu na nivou centralnog živčanog sustava. I to baš upalu na nivou hipotalamusa. To su sad zadnja istraživanja. Mislim da je to college, medical school, u stvari medicinski fakultet, Albert Einstein, sveučilište u Americi. Ako se točno sjećam, te radove objavio. I onda to je dobro da su neki znanstvenici odmah rekli što može suprimirati takve upale, što mi možemo napraviti da nam bude bolje, što možemo napraviti da se jednostavno ne dešava metabolička neravnoteža. Znači da ono što pojedemo zaista iskoristimo. To znači metabolička neravnoteža. Znači organizam ne radi efikasno svoj posao. Učinkovitost u pretvaranju nečega u konačne produkte razgradnje hrane. Znači ugljičnog dioksid, voda i energija da se iskoristi. A ne da ti recimo, razlika je recimo pojedeš li krumpir kuhani u kori, i sad je to praktički cjelovita namirnica, jel tako? Možeš koru baciti, možeš koru i pojesti ako je mladi krumpir i znaš da je uzgojen negdje blizu u tvom vrtu. I to je cjelovita namirnica i taj krumpir recimo nema veliki impakt, odnosno nema veliki utjecaj na povećanje koncentracije glukoze u krvi neposredno nakon što ti to pojedeš. Nego se ta glukoza samo postepeno oslobađa. On se razgrađuje, ali to je postepeno. Ako imaš naglo veliki dotok glukoze u krv, a to je recimo drugi način pripreme krumpira, to je pire, gdje ti u stvari procesiraš taj krumpir. Ti ga moraš zgnječiti, ti moraš dodati malo masnoće unutra da bi bio ukusan, najčešće dodajemo ili neko ulje ili maslac, moraš dodati još soli i moraš dodati mlijeka. Znači za organizam nije isto? Nije isto. Konzumirali mi krumpir na ovaj ili na onaj? To me svi pitaju i kako možete reći da za dijabetičare nije preporučljivo uzimati i koristiti pire krumpir, niti krumpir od mrkve,
a dobro je koristiti recimo kuhanu mrkvu, sirovu mrkvu ili kuhani krumpir u kori i raditi ga na salatu i po nekoliko dana on može ostati u frižideru i to je idealan zapravo obrok. Uz nešto salate, idealan obrok. Jer postepeno on povećava nivo glukoze u krvi, odnosno ne dozvoljava naglo povećanje glukoze da onda imaš odjedanput šub inzulina. Aha. Naglo izađe inzulin. Čim dijabetičari naravno imaju. Ma svi, mislim, nama se previše onda istroši naša gušterača tijekom života. Mi danas živimo, budimo realni, živimo dvostruko više nego što su živjeli ljudi na početku 20. stoljeća. Aha. Znači, naša gušterača je stalno na tom nekakvom, popiješ li neko zašećereno piće, gazirano, negazirano, irelevantno o tome. Odjedanput uzmeš veliku količinu šećera, odjedanput se inzulin oslobodi. Aha. On traje, njegov poluživot traje 2-3 minute i gotovo je. To je protein, to je peptid mali, 51 aminokiselina. On se razgradi brzo u krvi. Ako sam te dobro shvatio, zapravo kroz tu upalu niskog stupnja, kroničnu baš upalu niskog stupnja, naše tijelo gubi sposobnost efikasnog korištenja hrane koju konzumiramo. Tako je. Jel? I dovodi nas do dodatnih problema. Metaboličkog sindroma. Recimo, taj metabolički sindrom je danas onako dosta karakterističan za veliki dio populacije. Ja nisam znala, ali spominje se brojka za američku populaciju. Vjerojatno je isto recimo i za razvijeni dio zapada, da je samo 12% ljudi u jednoj metaboličkoj ravnoteži, što je strašno za čuti. Znači, većina ljudi konzumira procesiranu hranu, to je istina, smatra da jede jako zdravu hranu, da jede hranu koja je obogaćena, koja je Smatramo, da. To su vitamini, to su dodani minerali, to je sve. Što ima više toga napisano na pakiranju i što je više hrane u pakiranjima, to znači da je ta hrana ipak procesirana. I danas je veliki trend da se ne koristi procesirana hrana, nego nativne namirnice. I sad opet radimo poveznicu zapravo sa kroničnom upalom niskog stupnja i konzumiranjem procesuirane hrane. Tako je. Konzumiranje procesuirane hrane dovodi do toga da mi 50% više hrane pojedemo jer ne žvačemo, ne gubimo vrijeme u žvakanju, uglavnom se takva hrana guta, skuha se brzo, jel tako, ili se samo zamiješa s nečim, toplom vodom ili mlijekom, samo se sjeti pahuljica, samo se sjeti onoga što je instant pire ili takve stvari. Znači, mi 50% više onda pojedemo. Osjećaj sitosti se javlja tek 20 minuta nakon što si zadnji zalogaj stavio u usta, a mi jedemo barem 20 minuta ili ako ne pola sata kraće takvu hranu nego što bi jeli kompletni obrok. Aha. Zapravo onda postoji veza i zapravo bitno je i koji je izvor hrane, jel? Kakvu hranu pripremamo, ali i kako ju konzumiramo isto. Da li je žvačemo ili ne žvačemo, ili gutamo. Znači, onaj šejk ujutro, smuti, to baš nije najpametnija stvar, a? Pa, šejk ujutro i smuti... Ja si 1000 kalorija stavim, što se ne vidi, ovako baš nisam predebel. Pitanje je da li su se te kalorije iskoristile na onaj način da bi one mogle biti, ono što se kaže, metabolički aktivne. Da li te taj šejk uspava ili te taj šejk razbudi? Da, zavisi šta sam stavio. Jer ako si naglo oslobodio inzulin, moguće da jesam. Natjerao inzulin da se naglo oslobodi iz gušterače. Jel ti mogu opisati šta je u smutiju? Da, možeš. Ajde vidimo, pa ja sam ih radila, ajde, možete. Znači, zobene pahuljice. Dobro. Onako u flakes. Zobene, čiste zobene pahuljice, znači stavim to, polovice bananu, zobe. Dobro. Narezati, onda stavim recimo badema, indijskih oraščića,
možda stavim nekog grčkog jogurta ili onaj skiro ili tako nešto malo, 2 komadička čokolade ili tako nešto, one crne čokolade i uglavnom je neko mlijeko ili bademovo ili tako nešto. Aha, mlijeko koje to nije. I sad puno je to, čini mi se, procesuiranih namirnica. Pa u biti što se dogodi to je jako, recimo, to je, kad bi se gledalo pojedinačno, sve su to izvrsne namirnice. I meda, naravno. Sve su to izvrsne namirnice. Nama je to zgodno i ja takve stvari radim povremeno. Nama je to zgodno zato što mi možemo, recimo, kroz jedan takav napitak koji pripremiš u 2-3 minute i popiješ ga u roku od 5 minuta najviše i uz to popiješ kavu, mislite, evo sad sam dobio sve. Brsi. A ti si dobio boost, veliki boost glukoze u organizam i dobio si naravno i tu fruktozu, jednostavne šećere, meda koje je izvrsno. Umjesto da, recimo, zamisli samo to koliko bi ti vremena trebalo da si stvarno prožvakao tu čokoladicu, 2-3, da si prožvakao taj badam, da si bananu pojeo možda pola sata kasnije, da si zobe ne napravio sa tim napitkom, sa tim mlijekom, dodao u njih malo meda, ali baš da si ih skuhao u tom mlijeku i onda da si ih prožvakao. One se prvo moraju, jer ti ih u biti popiješ i zobene pahuljice su prepune škroba, je li tako? A škrob se počinje razgrađivati u našim ustima. Zato imamo zube i zato imamo slinu. Enzim koji se nalazi u slini zove se alfa-amilaza ili ptialin, koji je prvi za razgradnju ugljikohidrata. I to za razgradnju škroba. A ja većina nas, ja pitam, to sam prošli put govorila, ja pitam svoje studente koje nažalost imaju takvu satnicu, ali to smo više manje svi prisiljeni sada kad smo u tim recimo uvjetima koji su ovako nakon pandemije potresa, naravno sve se obnavlja pa smo prisiljeni imati satove vrlo dugačke i kratke pauze. I onda što može student sebi pojesti, recimo kad imaš pauzu nakon prvih 2 sata predavanja između 9:30 i 10 sati ili 15 do 10 i 10 trči u prvu pekaru i uzme neko pecivo, je li tako? I uzme jogurt, sve to u redu, ali ja im dozvolim da na predavanjima jedu, zato što mislim da nije fair da nekog prisiljavam da gladan sluša bilo koje predavanje ili bilo što radi, ni umno, ni fizički. Prema tome... Ga osuđujete onako u glavi malo? Ne, ništa, ma kakvi, nego ja ih pitam, mi o tome razgovaramo. Mi smo zajedno osvijestili da to je u stvari potrebno, a to je to žvakanje. Jer ti, ako to pecivo prožvačeš, ti možeš 60% ugljikohidrata već razgraditi u ustima i onda dolazi u želudac, to smo prošli put govorili. Tu se ne razgrađuje jer je kiselost želuca prevelika da bi taj enzim bio aktivan. Drugi enzim koji dolazi na putu probave je u tankom crijevu enzim kojeg će lučiti vanjski dio gušterače. Gušterača bi trebalo odraditi još recimo onih, recimo 40 do 60 maksimalno % razgradnje ugljikohidrata škroba. Znaš šta mi se sve čini? Čini mi se kao nekakav apsurd. Mislim, ja sam imao dosta tih tema u podcastu, ali šta nam je moderni način života napravio? Da mi doslovce danas moramo učiti kako disati, kako jesti. Točno nekakve osnovne životne funkcije. Kao da... Imamo probleme danas. Mi imamo velike probleme recimo sa razvojem zubiju, desni, mišića lica. To su mišići naših čeljusti, to sam čitala da su to mišići koji imaju najveću snagu. I oni su vrlo snažni. Ali ako djeca nisu naučila žvakati, ako ljudi kontinuirano jedu
recimo takve usitnjene obroke, procesuiranu hranu, praškove ili takve stvari, pa čak i u odrasloj dobi. Pa što ćemo se mi, zateći ćemo se sa slabo razvijenim mišićima, imat ćemo svi padajuće obraze, imat ćemo padajuće, recimo, nekakve strukture na licu koje bi mogle biti inače razvijene, i jagodice, sve, čeljusti razvijene bolje, zubi. Ako je razvijaš čeljust, zubi će naći mjesta kako će stati u stvari svi na tvoju čeljust. Ako je ne razvijaš, onda moraš umjetno širiti svoju čeljust. Mi smo u jednoj apsurdnoj situaciji da ono što je nekad bilo podrazumijevalo se uobičajeno, jedi meso oko kostiju, uzmi kost u ruke i neki ti zubi služe za glodanje hrane. Mi smo isti takvi. Mi nismo se promijenili fiziološki niti morfološki. Ali se okoliš promijenio i dostupnost hrane i oblici koji su nama sad na stolu su se promijenili. Zašto onda stalno govore znanstvenici koji se bave takozvanim okolišnim čimbenicima, epigenetikom? Jako je važno koristiti sve ono što ti je priroda dala da ti neku hranu možeš probaviti. Jer onda ćeš pojesti upola manje, biti ćeš dulje sit i nećeš opteretiti unutrašnje organe. Sad sam spomenula tu amilazu, opet gušterača. Ta jedna gušterača je toliko opterećena. To je tako mala žlijezda na kraju krajeva, ima funkciju lučenja hormona kao što je inzulin, kao što je glukagon. Znači inzulin smanjuje glukozu u krvi, glukagon povećava jer razgrađuje rezerve glikogena u jetri pa otpušta glukozu kad nam je potrebna. Ima i ulogu drugih hormona, nije važno, ali čitava jedna paleta probavne funkcije gušterače se ne spominje. To je osnovni organ koji luči lipazu, enzim koji razgrađuje masti. Znači mora biti sačuvana. To je osnovni organ koji luči, kao što sam rekla, tu pankreasnu amilazu, enzim koji razgrađuje konačne produkte razgradnje škrobnih tvari, ugljikohidrate, ali to je i organ koji pomaže konačnu razgradnju bjelančevina. Tu se luče tripsin, kimotripsin, elastaza. To su nezamjenjive u stvari strukture i onda se svi čude i svi šta ćemo mi sada, nama se dešava ono napuhavanje, mi se ne osjećamo dobro, mi imamo neke simptome kao da nas hvata alergija, mi imamo simptome kao da imamo nekakvu upalu koja se širi prema zglobovima, mi imamo autoimune bolesti, ali mi u biti nismo iskoristili naš fiziološki potencijal da razgradimo hranu i pojedemo ono što je nama na tanjuru na način na koji bi trebali pojesti, a možda i korak prije, mi možda nismo pripremili hranu na način na koji bi je mogli najbolje iskoristiti, imati optimalan unos u nekakvom razumnom vremenu, produlji vrijeme hranjenja, recimo za 20 minuta, žvači hranu, osjećaj sitosti će ti se ranije javiti i ti ćeš biti zadovoljni jer ćeš prepoznat okuse. Smuti svaka čast. Puno puta ja si napravim, nosim malu termosicu i trčim. Ali jedno je napraviti smuti sa badimovim mlijekom i bananom i to popiti, a drugo je pijuckati badimovo mlijeko i grickati bananu, je li tako? Aha. Sasvim drugi osjećaj. I mislim da ljudi zaboravljaju koliko je banana ukusno i jako zdravo voće, niti ne prepoznaju okus banane jer je koriste u stvari ili kao smuti ili je koriste u obliku nekakvih praškova koje su već dehidrirani ili granole u kojoj je ona isto sameljena sa svim ostalim. Da, ili vjerovatno ako ju jedu na ovaj način klasičan, zapravo
Ja primjećujem oko sebe sve više ljudi koji strašno brzo jedu. Jako brzo jedu. Jako brzo jedu. Meni se ljudi smiju da ja sporo jedem. Da, ali budi sretan da sporo jedeš. Doista. Ja sam nekoliko puta, ja se sjećam isto, kad sam bila dijete, da je stvarno moja mama završavala prat suđe, ja sam još jela, ali možda je to druga stvar bila kod mene, ali ja sam onako guštala u svemu. Pa onda je tako, ali recimo danas kad govorimo o Michelinovim restoranima, imala sam priliku raditi sa ljudima koji imaju takve restorane i onda smo radili isto jednu jako dobru priču u sklopu Hrvatske udruge malih obiteljskih hotela i napravili smo doručke za razne područja, Istra, Gorski kotar, Slavonija, Dalmacija i tako dalje. I onda sam pričala sa kuharima i pričala sam sa šefovima sala. Kuhari su vrlo skloni tome da i u takvim vrhunskim restoranima ponude ljudima meso u njegovom nativnom obliku. Ako ga treba više, mislim ako je mišić u pitanju, ponudit će mišić, neće ga samljeti. Međutim, evo, kad se dođe u takve neke restorane koje imaju inovativnu kuhinju, ja isto volim takve restorane, volim te inovacije, ali šefovi sala su znali vraćati obroke jer je gost rekao da ne želi jest nešto što se mora žvakati, neka mu to prirede na način da on lako to može pojesti. Znači, sami ljudi su postali neskloni tome da čak i na mjestu koje su posvetili par sati da će tu provesti i jesti, žele brzo jesti. To je, evo, ta nestrpljivost u našoj prirodi i ta, kao da će nam nešto pobjeći. Niš nam neće pobjeći. Mislim, to je, kada razmišljamo racionalno, samo pitanje manjka vremena i pitanje toga što je čitavo društvo fokusirano na produktivnost. Tako je, a mi imamo čitavo vrijeme ovog svijeta. Istina, da. Mislim, sami sebi zadajemo taj tempo. A to, mi sami sebi, ko kao ću sad ona zamislim, moram jesti. Kraljica koja je trčala brže od svih u Aliciju u zemlji čudesa. Ti moraš trčati brže od nje. Nek ona trči. Ti imaš svoj ritam. Zapravo one primarne životne funkcije, stvari koje održavaju naš organizam zdravim i funkcionalnim, smo u potpunosti zanemarili, kao što je san, kao što je prehrana, kao što je tjelovježba. I sve zapravo radimo na nekakav način, sve je postalo umjetno. Sve je postalo iscenirano. Recimo, umjesto da smo prije, kako su naše bake i djedovi radili su u polju, pa su kopali nešto tamo, motikicom lupali, pa su fizički nešto radili, ili su kosili, ili su šetali do nekog mjesta gdje su obavljali posao i tako dalje. Nisu morali si odvojiti posebno vrijeme u danu da bi trenirali. Da. Ne. Znači, ovo je naš moderni način života, sve je poremetio. Ovo je nevjerojatno, ali stvarno znam ljude koji voze s jednog kraja grada na drugi i to su 40 minuta u autu da bi došli do svog omiljenog kluba gdje treniraju i onda stali na traku i odhodali 10 km. Pa što to nije apsurdno? Mislim da su nam se lončići pobrkali. Pa zar nije malo nevjerojatno to? Pa da, možda smo izgubili zdravog razuma, iskreno. Ma ne bih rekla zdravog razuma, nego jednostavno stani i zamisli se i reflektiraj. I jedan dan, što Talijani kažu, dolce far niente, jedan dan nemoj niš raditi, samo idi vani i hodaj, slušaj zvukove oko sebe. I ja to pokušavam, zaista pokušavam jer vidim da je to jedini način da ne srljam prebrzo u bilo kakve, recimo, aktivnosti, jer ono što je najdestruktivnije je što voliš svima pomoći, voliš sve napraviti, ambiciozan si jer hoćeš i dovršiti neke stvari, želiš zaokružiti taj svoj profesionalni
recimo obol, profesionalni opus, želiš to sve riješiti se, publicirati knjige, članke, poslati, sve tako dalje, ali s druge strane, što to vrijedi ako si time skraćuješ život? Recimo, ljudi koji osviješteno jedu i koji paze da jedu cjelovite namirnice, mogu, ako to osvijeste u tvojim godinama, povećati ono što se kaže healthy lifespan, ali zdravi životni vijek za više od 10 godina. Oni koji to počnu poslije 60. 65. godine za više od 5 do 8 godina. Sad su velike diskusije oko demencije. Meni je o tome jako teško pričati jer moj tata je umro, na kraju krajeva ne od Alzheimera, ali bila je neka demencija u pozadini. Uvijek je to bio predivan odnos, ali nije lijepo nikome, naročito onome koji su najbliži, vidjeti da tebi kognitivne funkcije opadaju. A riječ je o osobi koja je bila u svojim srednjim 80. godinama. To su već visoke godine. Ali imate danas i ljude i imaš primjera gdje ljudi u svojim 90. kasnim 90. godinama jako dobro funkcioniraju. A to su oni ljudi koji su jednostavno, ono što bi se reklo, puno više fjakasti, relaksirani. Ali ne fjakasti u smislu sad ću ja ležati, ništa ne raditi, nego fjakasti u onom smislu da su oni otporni na vanjske utjecaje, da nešto moraš, taj rok, ovaj rok, onaj rok, rokovi ubijaju. A nama su to i tebi sigurno deadline i rokovi i satovi i alarmi stalno uključeni, jel tako? Da. Kad bismo to uspjeli na neki način smanjiti, pojam jedan koji sad isto se pojavljuje, ja ne znam kako da to prevedemo na hrvatski, pokazalo se da je pojedini centri mozga se uključuju sasvim drugačije, to su slikovni prikazi, umjetna inteligencija ako je tu pomogla. Uključuju se sasvim drugačija je percepcija čovjeka, aktivnosti moždanih stanica i aktivnosti pojedinih centara, znači hipotalamusa i amigdale, tu ono što se kaže treće oko, hipotalamusa pa hipofize, pa onda kako se luče hormoni nadbubrežne žlijeze, sve te stvari, sve ide slow. Ako ti u stvari uzimaš podražaje izvana i gledaš, ne znam, u prirodu, slušaš ptice 10 minuta ili tu istu stvar radiš preko nekakvog pametnog telefona. Ti podražaji izostaju. Jer mi očito nismo stvoreni da možemo dvodimenzionalno neke stvari percipirati. I ovo si odlično rekao, san. A san je ništa drugo nego slijediti taj ritam izmjene svjetla i tame. Mi moramo zapravo osvijestiti da je nama potrebno spavati dok je taman dio dana, jer tad se ne luče hormoni koji nam sugeriraju aktivnost, kao što je serotonin, nego se luči melatonin da nas uvede u san, da zaspimo. Zašto da zaspimo? Da se može izlučiti sve što je toksično preko tog limfatičkog i glija sustava mozga i da se te toksine eliminira čim više tijekom dijela kada ti nisi aktivan. Naš mozak je aktivan u tome da procesira te otrove i da ih eliminira. Ako se to ne dešava, onda se, ako se skrati san, onda se ti otrovi akumuliraju i onda odjedanput imamo razne psihogene simptome koji se održavaju na poremećaj ponašanja, poremećaj naše svijesti, anksioznost, depresija. A šta je to? Samo treba očistiti se od tih otrova. Jer onda druge molekule inerviraju neke naše dijelove koje ne bi trebale. Jer obično ti si rekao kako su nekad
ljudi i žvakali hranu jer hrana nije bila smiksana i tako dalje. Isto tako ljudi su odlazili u krevet ne tako kasno i niti su jeli poslije 10-11 sati uvečer. A ja znam da mnogi ljudi danas meni govore kako da ja promijenim svoju naviku kada ja dolazim doma iz smjene oko 10 sati. Meni je glavni obrok onda oko 11 sati. Zato imam i svjetlo u frižideru da mogu jesti. Mislim da su to, evo ja bi sad rekla već mitovi, jer postoje stvarno načini da si sam pripremiš neki obrok i da si odneseš na posao. I pojedeš taj obrok negdje oko 4-5 sati kad bi trebao, a onda kad dođeš doma popiješ neki fermentirani napitak ili već šta želiš, opustit se ili bilo šta i odeš spavat. Prije nego smo krenuli snimati, sam ja tebe pitao da li išta znaš o histaminskoj intoleranciji, da o enzimu i tome. Rekao sam ti da se meni počelo nešto događati sad, da li je pitanju stres ili što god. Kao ona dubinska upala dubinskog sloja kože, onako kao neki hematomi ili neka sa popraćenom urtikarijom. Kao da se javio osip na nekim dijelovima. Da, ali osip je bio zapravo dosta rijedak. Sad sam ja vadio krv i pratio te nalaze i tako dalje i vidim da mi je taj dao enzim na nekoj osmici, mislim da je iznad 10 bi trebao biti kao normalno. Sigurno, jel? Mm-hmm. Ja nisam prije toga zapravo znao šta je histamin uopće. Da, ljudi to uvijek su povezivali histamin, a histamin je biogeni amin koji je vrlo karakterističan za alergijska stanja. Njega oslobađaju naši leukociti, jedna vrsta leukocita, kao reakcija na reakciju kad imaš neki alergen koji ti ne podnosiš, onda se aktiviraju protutijela protiv tog alergena i ljudi koji su alergični, ne znam, jučer mi je kolegica govorila, čudno, ona je alergična na kamilicu i na celer. Kamilicu. Ne smije konzumirati kamilicu, niti smije konzumirati celer, jer ona dobiva alergiju u smislu toga da alergijska reakcija nikad ne znaš kako će se ispoljiti. Kod nje se to ispoljavalo naticanjem. I to naticanjem čak i dušnika, mislim, što je vrlo opasno. To je kod mene, kod tebe se to opet može ispoljiti kao naticanjem pojedinih dijelova ispod kože, podkožnog masnog tkiva ili tih... Ne, može se dušnik isto. Da. Ili naticanje recimo prokrvljenih dijelova. Histamin je znači normalno produkt koji naš organizam tako lako sintetizira i stvara se, jer možda si čuo ili možda ste čuli, postoji bazična aminokiselina koja se zove histidin. Znači, jedna od 20 aminokiselina je ta bazična ne zato što je osnovna, nego reagira lužnato, ona lužnato reagira. Ona ima, recimo, lužnati taj konstantu ionizacije, ali nije važno. Znači, reagira u onom području koji nije kiselo, to je njena osobina da je bazična. Imamo nekoliko bazičnih aminokiselina, rijetke su, ali ovaj histamin je jedna od njih. Histidin je jedna od njih. Histidin se samo u jednom koraku, znači u jednom koraku izgubi CO2, u drugom koraku dobije jednu skupinu OH i nastaje histamin. Znači 2 koraka su dovoljna da nastaje taj biogeni amin. I to je korisno u našem organizmu zato što on ako si na primjer inficiran nekakvim parazitima ili dobiš dječje gliste ili ne znam što, te stanice će to uništiti. Ti amini to unište. One ispuste svoj sadržaj i unište, odnosno ispuste svoj sadržaj i svoja protutijela usmjere IgE, uglavnom imunoglobuline E, usmjere i to uništi takve recimo strane tvari u našem organizmu. A zašto se događaju? Šta misliš zašto se događa taj... Intolerancija na histamin. Porast
alergija i intolerancije na histamin? Evo, to je bilo nešto što smo prvi put sam ja se susrela s time ne tako davno, to je možda 18 godina, to i nije tako davno. Znači, prvi put sam čula da mi možemo imati kapsule koje u sebi sadrže diaminoksidazu. Diaminoksidaza je enzim koji se inače izolira iz tkiva nekih životinja, koje, znači iz nutrica ili sve, ali to je čisti protein. Nije tako ni skup taj preparat, znači možeš imati 10 tableta negdje, ja mislim možda svaka tableta 1 euro, 10 eura to pakiranje. I onda se ljudima preporučuje, bez obzira da li mi je utvrđena ta intolerancija ili nije, u trenutku kada ne znaju šta će im biti servirano na stolu, a sad ću odmah objasniti kad je to, i ne znaju koji će biti meni, da je dobro uzeti neke ili probavne enzime, ono što sam rekla, ove koje inače luči pankreas ili gušterača, ili da je dobro uzeti enzim koji će ti razgraditi suvišni histamin, ali ne iz tvojih stanica, nego iz hrane koje ćeš ti konzumirati. Hrana koja je bogata histaminom je jako zdrava i jako fina hrana. Ti si čuo za okus umami ili zen okus. Znači, to je, imamo kiselo, imamo slatko, imamo slano, imamo gorko. 4 okusa. 5. okus je umami. Znači, onaj okus koji dobivaš kada jedeš sve to u jednome, to bi bio recimo mljeveni orah je takav okus, ili recimo sojini umak, ili kada jedeš miso pastu, to je taj fini okus, imaš svega u sebi. Ili vrlo dobar domaći pršut, vrlo dobar domaći sir, onaj pravi, baš onaj smrdljivi, kako kažeš. Najfiniji maturirani sir. Kada jedeš salsu od rajčice, odnosno sok od rajčice, ali onaj najfiniji kuhani. I ta hrana je sva bogata histaminom. Tako, onda pojedeš picu, pa na njoj imaš još i mozzarelu, pa ti neko još i stavi fini parmezan. I onda ti neko stavi tu fini pršut ili fini kulen. Ti si dobio jako velike količine histamina u toj hrani ili u fermentiranim proizvodima, jer fermentacijom nastaje iz histidina histamin, ili čak i u ribi. Vidjelo se da, mislim, takvih bazičnih aminokiselina imamo u ribama. Iako riba stoji na temperaturi ribarnice, a nije na ledu, to je negdje između 15 do 17 stupnjeva, još uvijek ide taj proces pretvorbe histidina u histamin u toj ribi, čak i maloj plavoj. I onda ljudi pojedu zdravu ribu, punu omega-3 aminokiselina i kvalitetnih, recimo, bjelančevina, kao što su sardela, inčuni, i odjedanput dobiju veliki osip. Ili velike, recimo, natečene kapke. Ali zašto tijelo postane osjetljivo na histaminu hrane? Zato jer diaminoksidaza je enzim kojeg i mi imamo u probavnom traktu i on je prisutan u našim crijevima i posebno na dijelu tankog crijeva gdje se zbiva apsorpcija, i on neutralizira histamin iz hrane. Ali mi smo sad počeli jesti u jednom obroku ogromne količine prefine hrane. Uz to se popije možda i crno vino koje je puno histamina, popije se pjenušac koje je puno histamina, popije se pivo koje je puno histamina, isto tako, i to je kumulativni efekt. I onda sam ja to rekla, reći ću u kojim situacijama. Često puta pozvani smo na nekakve bankete ili na nekakve priredbe, ili moraš ići recimo na put, pa onda imaš sreću da ideš i nekakvom boljom
linijom ili u avionu da dobiješ neke finije stvari ako si u nekoj drugoj kategoriji, a ne u ekonomskoj klasi. I može ti se desiti na tim dužim letovima da ti stvarno imaš pravu intoksikaciju histaminom iz hrane, jer dobiješ sve takve stvari jednu za drugom, a tvoj organizam nema toliki kapacitet da razgradi taj suvišni histamin. Jedanput će ti se to pojaviti, drugi put ćeš samo možda pojesti picu i popiti s njom vodu i neće ti se pojaviti. A treći puta netko može pojesti najmanju količinu nekakvog finog maturiranog sira. Ja sam to imala isto. Jela sam juhu od 20 godina starog pekorina. To je bila kao krem juha s time. Ja sam, mislim, za samo 15 minuta, to vjerojatno i ti si tako osjetio. Ne, meni to sad prvi put prije 2 tjedna krenulo. Ja sam nakon 15 minuta bila, osip sam dobila, nisam znala šta se to meni zbiva. I onda stvarno kad sam pomislila pa to je histamin, to je vrhunski fermentirani proizvod, to je odstajalo, tu više nema histidina ni malo, to je puno histamina, to je prefino. Ali kad bi se smanjila količina histamina u organizmu, onda pretpostavljam da više se ne bi reakcije trebale događati. Jel? Ja mislim da je jedini način da se jedu manji obroci postepeno i da se osvijesti da u vrlo finoj fermentiranoj hrani i piću mi imamo histamina. I ako imaš poziv za takav nekakav domjenak ili doma tako nešto radiš, onda se uzme diaminoksidaza u kapsuli. Ja sad nikog ne reklamiram, neću niš govoriti, ali kao što neki pacijenti koji imaju nedostatak nekog enzima, neki put je dobro uzeta diaminoksidazu, 20 minuta prije jela to staviš u svoj organizam, ona će se izlučiti, ne resorbira se, ne ulazi u krv, ali će u crijevima pomoći da se suvišni histamin razgradi. Ali to je samo za ljude koji imaju intoleranciju na histamin. Da, ali ja mislim da samo ne kužim kako se razvije uopće, kako dođe do toga. To je da neki ljudi koji nikad neće imati priliku u životu jesti tako finu hranu i svu odjedanput, ili jesti recimo hranu koja ima jako puno fermentirane soje, kao što je recimo ako ideš na neki japanski ili kineski ili tajlandski restoran, ili ako ideš recimo isto Red Hot Chili Pepper, puno puta zna ima to, ideš u indijske restorane, meksičke restorane, kad god ideš na takva mjesta nema puno ljudi prilike tako putovati, ići i jesti takvu hranu, ali mi to osvijestimo zato jer smo došli u kontakt sa takvom, ja bih sad rekla trpezom, sa takvim stolom pred sobom i sve probaš i onda odjedanput je za organizam u tom trenutku vremena to previše. Da li misliš da je ta kronična upala niskog stupnja kumovala na neki način sve ovome što se događa ljudima sa alergijama na hranu ili zasigurno je, jer je jako važna i ravnoteža crijevene mikrobiote. Znači, ovisno o tome koje bakterije mi imamo u crijevima i koje su te bakterije naši komensali postali nama saveznici, a ne neprijatelji, da tako kažemo. Te bakterije, u stvari njihov odnos određuje hoćemo li ili ne mi imati dovoljnu količinu sluzi između lumena, otpadnih tvari u crijevima, pa je sluz 4 do 6 mm, onda su stanice. Ili nećemo imati dovoljnu količinu sluzi, znači se izgubi taj sloj sluzi od 4 do 6 mm i mi onda imamo direktno sadržaj iz crijeva koji je namijenjen izlučivanju, naslanja se na naše vili intestinalis, na stanice koje imaju resice i koje apsorbiraju hranjive sastojke. I šta se dešava? Te naše stanice koje su slijepljene jedna do druge lijepo i postoji protein koji ih lijepi, zove se Z-protein, budu razgrađene od tih otpadnih produkata jer one su pune enzima,
pune su otpadnih tvari iz bakterija, pune su isto tako i nekih stvari koje izazivaju dodatno upalne reakcije jer stimuliraju imunosne stanice kao što je lipopolisaharid, to je ovojnica pojedinih bakterija i ako se ona oslobodi u cirkulaciju, to za čas i onda se organizam više bavi time nego što se bavi u stvari svojim primordijalnom ulogom, razlaganjem tvari na one sastojke koje se mogu upiti i koje će nama pomoći da nama bude još puno bolje zato što smo pojeli neku hranu. Organizam će mora sanirati kao kad imaš požar. Organizam sanira odmah ono što je akutno. Ali ako takva stvar traje dugo, više ne govorimo o akutnoj nego o kroničnoj, stalnom trigeriranju i stalnoj upali, onda dolazi do velike neravnoteže. Da li je svaka alergija povezana sa histaminom? Jer vidim da ljudi koji su alergični uzimaju antihistaminike. Da, to je istina, ali u smislu, sad bi samo nešto htjela reći. Ja kad govorim studentima i inače, biokemijski gledano, svaka alergija zapravo bi trebala biti posredovana imunoglobulinima E. To su ti imunoglobulini koji u stvari izazivaju takvu alergiju. Pitanje je šta je alergija, a šta je intolerancija. Intolerancija nije alergija. Intolerancija je nepodnošljivost nekog dijela iz hrane. Recimo, ne mora se tebi desiti da ti nećeš moći razgraditi histamin koji je u tvom smutiju, jer sigurno će biti nešto histamina, jer ga je malo. Ti ćeš to popiti, diaminoksidaza tvog organizma koja se luči iz bubrega, doći će u crijeva, razložit će ga i gotovo. I ti u tom trenutku nećeš imati nikakve simptome intolerancije. Jer ti nisi alergičan na histamin, ti si intolerantan, ti nemaš dovoljno enzima da ga razgradiš. Alergije su druge stvari. Alergije su stvari gdje stvarno ljudi... Znači treba razlikovati intoleranciju na hranu i alergiju. Velika je razlika, jer ti ako ideš vaditi krv i vidiš da imaš niži sadržaj diaminoksidaze, je li tako? Ti ćeš onda znati da je nedostatak tog enzima u količini ili možda njegova funkcija nije dovoljna, dobra ili on modificira na neki način, nije u stanju razgraditi histamin iz hrane koju ti konzumiraš. A kod alergije, recimo postoje alergičari i djeca koja su jako često alergična danas i pokazalo se da je to jako povezano isto sa mikrobiomom crijeva i da je sastav mikrobiote u crijevima bitno različiti u odnosu na ljude koji nemaju alergije, ali ne bi sad nikako stavljala nekakvo pečat ili zaklesala tu u kamen, ali puno puta se govorilo da su ona djeca koja su rođena kroz na način da je bio normalan porod, vaginalni porod, usvojila mikrobiotu majke koja je tu nastanjivala njen urogenitalni trakt u zadnjem 2-3 mjeseca trudnoće i da su oni zapravo, ako su nakon toga hranjeni majčinim mlijekom, bili puno manje skloni stvaranju i razvijanju alergijskih stanja. Da, kužim. To za neke od nas sad više nije primjenjivo, ili već završilo, pa dobro, ne možemo ali ništa u svakom slučaju možemo razlučiti da li smo alergični ili da li smo mi intolerantni. A s druge strane, možemo nekim drugim intervencijama u prehrani ili nekim dodacima poboljšati možda sastav naše mikrobiote, pa će nam se smanjiti alergija. To se isto može desiti. Ne mogu sad tvrditi, ali pokazalo se da upotrebom cjelovitih namirnica, to je ovako floskula govoriti ljudima, ali to znači koristiti velikim dijelom biljnu prehranu, iako ne treba biti striktan u bilo kojoj prehrani, ali koristiti, sad su znanstvenici
iz Ujedinjenog Kraljevstva stvarno naveli da bi trebalo koristiti 30 različitih povrtnica ili voća, uključujući i začine i bilje, aromatično bilje, sve to spada u 30 svaki tjedan u prehrani i da se to drastično odražava na, recimo, tvoju micanje te inertnosti tvog organizma, na zdravlje tvojih kognitivnih sposobnosti, na smanjenje bilo kakve upale koja bi mogla nastati, da se crijevo rekuperira, da se uspostavi normalno pražnjenje crijeva, što je sve istina. Prema tome, kad bi probali napraviti jedan popis šta bi preko dana pojeli, već u tvom smutiju imaš 5-6 namirnica koje si taj dan pojeo, a sad zamisli tjedan ti imaš 7 dana, znači ti možeš 30 ih imati bez problema u tjedan dana, samo kroz doručak. A onda, recimo, sad će doći vrijeme salatica, pa salata nikad nije samo jedno lišće unutra. Doći će vrijeme rotkvica, doći će vrijeme graška, mahunarki. Sve to možemo koristiti i to su sve prvorazredne stvari koje, ako i osjetimo kako zapravo im je okus u ustima, žvaćemo, možemo itekako pomoći svemu od glave, čeljusti, izgleda, recimo vrata, držanja, sve se može drugačije posložiti ako malo osvijestimo da moramo spoznati i što jedemo i ono što si prije rekao i kako dišemo. I da spavamo barem 6 do 7, 8 sati na dan. Mislim da je moguće to danas. Ako spavaš 3 sata, 4 sata sigurno ne bi trebalo biti dovoljno, sigurno. To je dosta teško. Ali prije si me podsjetio na jedno razdoblje u mom životu kad sam ja ušla u menopauzu. Meni je prvi simptom bio taj da ja sam imala nemogućnost spavanja. Istina je da sam imala promjenu vremenskih zona u putovanjima. Ali jedan od prvih mojih simptoma je bilo da ja nisam imala normalan ritam spavanja. Dijelom uzrokovan vjerojatno i načinom života i stalnom moždanom aktivnošću. Ne možeš isključiti mozak, kad ti neko kaže isključi se, a ne možeš, ti stalno razmišljaš šta je bilo, šta će biti, a nikad ne razmišljaš što je sada. Da? Poznato mi je to nešto. Da, i onda je recimo to je stvarno jako deteriorirajuće, jer ti ako ne spavaš par dana, ti si već 4. dan praktički za neku pomoć. Moraš naći načina kako sam sebi pomoći da se resetiraš. Ne uzeti tablete za spavanje, nego stvarno idemo prestati sa kompjuterima, prestati sa svime, druge nema. I to traje barem par tjedana, jer nije to ni burnout. Ja nisam bila svjesna toga dok god nisam fiziološki vidjela da jesam Šta kažeš, nije to burnout, nego kako bi to nazvalo? Nije to burnout. Ja mislim da su to... Opterećenje živčanog sustava. Da, opterećenje fiziološkog i recimo fiziološkog i mentalnog zdravlja na uštrb toga što ti, ono što smo prije rekli, ti osjećaš da sve znaš. U tvojoj glavi je sve kristalno jasno, ti imaš sve posloženo i znaš kako to treba napraviti, ali tvoje tijelo te više ne sluša, tebi više dosta i kompjutera, dosta ti je više i prezentacije, sve ti bi najrađe da imaš, možda će to biti, da imaš pred sobom onaj Matrix i da ti samo svojim mislima koordiniraš šta će ko raditi, da ti ne moraš biti prisutan na toj strani svijeta da bi to nekome govorio i tako dalje. Nažalost, nisu to takve okolnosti, moraš i tijelo dovesti na to mjesto i moraš se i hraniti tamo i moraš promijeniti puno toga i spavanja i hotela i svega. Nećemo se sad jadati ovdje, jer neko bi rekao privilegirani ste bili,
ali svaka stvar nosi svoje pozitivne i negativne strane i to dosta troši organizam. Ja nisam ni u kom slučaju ne sumnjam da se to meni desilo zbog načina života, moj odlazak u menopauzu, jer je on u istoj liniji kao, a što nisam znala, nego sam tek kasnije saznala da je i u mojoj obitelji isto tako za generacije prije mene bilo to vrijeme kad su one ulazile u menopauzu. Međutim, da sam možda i ja osvijestila u to vrijeme da mi se to može dogoditi, ja bi možda bila povukla ručnu kočnicu malo ranije, a ne udarila glavom u zid pa tek onda se moram resetirati. Zato mi je jako drago da kroz ovo društvo za menopauzalnu medicinu koje vodi kolegica, profesorica Marina Šprem-Goldstein, stvarno se o tome priča i održavaju se redovito kongresi i u jednom multidisciplinarnom ovom okruženju govorimo o zdravlju žena bez velikih stigmi kakve bi se inače govorile. Ali to nije važno samo za žene, važno je i za muškarce. Ja sigurna sam da postoje te tranzicije i kod muškaraca puno puta povezane uz njihovu zadaću. Bilo ako odjedanput muškarac postane recimo otac, to je već jedna odgovornost. Ako onda muškarac i dobije novu priliku, promijeni radno mjesto, uvjeti se mijenjaju, sve može ići prema boljemu, a sve se to onda, to je sve na neki način pritisak na organizam, ne samo na tjelesno, nego i na umno, recimo, zdravlje i na osjećaje, jer ti moraš u svemu tome naći snage isto da svoju emocionalnu bliskost sa osobama koje te okružuju stvarno ispoljiš do kraja, a ne da je suprimiraš. Ne da ti je to burden, teret, nego to ti treba biti užitak. I ono što ja zavidim nekim ljudima velikim koje sam imala prilike sresti u životu, koji su stvarno vrhunski, u bilo kom polju, nije bitno to, ali vrhunski i u smislu treniranja kako treba živjeti, da su oni u svojim, 90. godinama još kao, nema me sad krivo shvatiti, da imaju taj osjećaj za neku zaigranost, radoznalost i da im je sve u životu uvijek bilo kao što za djecu predstavlja igra. Tako i oni. I to je, ja mislim, ultimativna stvar do koje bi ja isto željela u nekoj fazi čim prije, možda čim izađem sad, ali sad se dobro osjećam. Ovo mi isto kao igra. Nismo egzibicionisti, ali volimo se igrati, recimo, volimo probati neke nove stvari i volimo biti u društvu ljudi koji su ugodni. Meni je bilo prvi put na ovom takvom jednom susretu, na ovom podcastu jako ugodno, zašto ne ponoviti nešto što ti je ugodno i podijeliti neke stvari koje, ako netko može pohvatati sve ove avione koje ja spominjem i koje lete u moje glavi, šta da radi. Da. Upoznala si takve ljude koji gledaju na život kao na igru i na svoje obaveze, radne zadatke, ciljeve i tako dalje. Neki su od njih nažalost spokojni, ali to su stvarno tako veliki umovi bili. Mislim, nevjerojatno, i muškarci i žene. I recimo, izražavali su se izvrsno i u znanosti i u, recimo, umjetnosti, bilo da je riječ o glazbi, bilo da je riječ o slikarstvu, bilo da je riječ o filmskom stvaranju. Stvarno su uvijek bili ti vidiš da su oči jako zainteresirane, da oni sve pokrivaju, ne opterećuju se puno sa nekim stvarima. Pitanje je sad kako su ljudi koji su živjeli i žive uz njih, kako oni njih doživljavaju, da li ih doživljavaju dovoljno empatičnima i za svoju obitelj. Često puta ih ne doživljavaju, nego smatraju da su oni više okrenuti sebi, ali činjenica je da moramo i to osvijestiti, da moramo
u prvom redu sebe na neki način, ne bih rekla, ali zadovoljiti sebe i voljeti sebe da možeš tu ljubav preslikati na one do kojih ti je stalo. Ja sam ti, kako sam ti spomenuo, da sam za vikend bio na jednom meditacijskom retritu. I čovjek, mogu ga pozdraviti ovim putem, zove se Mislav Brečić. Da. On je inače kazališni redatelj, ali čitav život izučava budizam. I on je bio student vipassana meditacije godinama, desetljećima, i sad on podučava to 15 godina, baš impresivna osoba. I ovako, kao pojavom, kad ga vidiš, ti je impozantno, izgleda kao Gandalf, 2 metra je visok, sjeda kosa, vrlo smiren, intelektualan, prekrasan govornik. I bio sam tamo od prošlog četvrtka do nedjelje. Dobro. I tek sam sad, pogotovo kako sam se bacio na glavu da lud razvijem, da to bude uspješno, da mogu financijski živjeti od toga i tako dalje, sam shvatio koliko mi je tempo jak. I kako sam proveo tamo tih 3 dana, recimo, sam shvatio pod kojim je opterećenjem i moj fizički dio bića i mentalni i emotivni dio bića. Pogotovo kroz taj veliki kontrast gdje je doslovce sam po cijele dane ili bio u hodajućoj meditaciji ili u sjedećoj meditaciji bez ikakvog uređaja. Da. Pričali smo minimalno i onda sad kad sam se vratio nazad, znači dobio sam, evo recimo, jedna od stvari koje mi onako ostalo u glavi odmah prilikom svake meditacije bilo da moramo dati sebi zavjet u nekažnjavanju i njegovanju. Da. Nemoj kažnjavati sebe. Zato što nisi postigao nekakav cilj, zato što nisi ovo dobro napravio, što god. I zavjet u njegovanju. Da sebe njeguješ kao što bi njegovao svoje dijete ili svog najboljeg prijatelja ili što god. A jako često to propustimo zapravo. I sad kad sam se iz takvog okruženja vratio nazad u ovaj moderni život u gradu, u centrifugu, sam primijetio da čak 1 do 2 meditacije dnevno 30 minuta ne mogu u potpunosti smiriti mene osobno s obzirom na sve aktivnosti koje imam. I to je nevjerojatno u čemu se mi nalazimo sad. Ne žive svi tako, vjerojatno kao ja ili kao što ti živiš i ti mi govoriš da ti tempo zna biti brz, ali koje su to posljedice na organizam, vjerojatno? Zato nastojim što više smanjiti te rokove. To je ono što je jako, jako teško. To je jako teško podnijeti, jer si ti prisiljen zapravo više stvari raditi istovremeno, a ujedno imaš isto tako potrebe koje svaki drugi ljudi, i da prošećeš i da ideš vani i da se resetiraš. Zato treba stvarno maksimalno smanjiti opseg posla. Ja ti se divim kako si ti uspio raditi tako 2 posla, koja svaka čast, koja nisu ni malo laka, ni prvi menadžerski posao, a i ovdje si sve. Ovdje nisi samo menadžer, nego si sve. Moraš osigurati i financiranje i scenaristi i producenti, sve u jednome. Nije to lako. Izgleda jednostavno izvano. I tata 2 djece i suprug i sve te stvari. Ništa nije jednostavno, tako da znam kako se možeš osjećati, ali najproduktivnije i je razdoblje između 40. i 50. godine. To je definitivno ono razdoblje za koje sam ja bila rekla kad sam napunila 40 godina, sve ću raditi sve što me se pita idućih 10 godina i sve ću probati napraviti, a poslije ću malo misliti na sebe. A u biti je trebalo reći, sad ću misliti na sebe i radit ćemo sve koliko god budemo mogli i da budemo izvrsni. Ali ništa ne mora biti perfektno. Nek bude vrlo dobro i opet će biti dobro.
Možda je pitanje uzora koji nam se nameću u životu. Da. Je, to je istina, ali isto je pitanje i na kraju krajeva i mi dok smo odrastali, naravno da smo imali određene standarde u odgoju naših roditelja koji su, ti si jednostavno htio biti percipiran od svojih roditelja i od najuže obitelji kao netko tko nije kampanjac, koji je netko koji je odgovoran, koji se brine. Davao si na taj način i primjer kasnije svojoj djeci. To je sve istina. Ali evo, istina je i to da nije potrebno lupiti u zid, nego je potrebno stati ranije. Prva riječ koju nam je Mislav rekao na tom meditacijskom retritu je: ti ne moraš ništa. Tako je, imaš čitavo vrijeme ovog svijeta. Znači, apsolutno ne moraš ništa. Da. Ništa se ne mora. Sad će neko reći, da, kako ću platiti račune, kako ću ono i tako dalje. Da, validno pitanje. Ali možda ne moramo ići do tog ekstrema u tom razmišljanju, samo bitno je da kroz tu postavku da ne moraš ništa, zapravo shvatiš da možeš malo i usporiti. Ja ne volim nikad ljudima baš govoriti nemoj ovo, nemoj ono, niti volim davati neke savjete u tom smislu, ali stvarno kad bi izdvojila sad neke stvari za koje ti mogu onako podariti vrijeme i za meditaciju, doslovce ono što moramo, ne moraš ništa, ali još uvijek ne možemo živjeti od sunčeve svjetlosti i zraka. Neki ljudi mogu, navodno. Ali dok se hranimo, to je jedna onako, probajmo taj proces uzeti kao vrijeme za sebe i vrijeme da budemo uz one koji su nam dragi. Jer na kraju krajeva kažu stol i krevet spajaju ljude, pa iskoristimo te stvari. Znači spavanje, zaboravi. Aktivnost mozga moraš utišati ako možeš i isto tako hranjenje. Take your time. Ako uživaš u našem sadržaju, podrži nas i postani član YouTube kanala. Članovi mogu gledati live stream epizoda bez oglasa i pristupiti dodatnom sadržaju koji nije dostupan u javnim epizodama. Klikni pridruži se gumb ispod videa ili zaprati link u opisu videa, to jest u prvom komentaru. A sad se vraćamo na epizodu. Zapravo i hranjenje može biti jedna od mindfulness praksi. Tako je, znači, kako smo mi radili tamo i šetnju i sjedeća meditacija, isto tako i sami taj proces hranjenja. Da. Sigurno niste jeli šejkove. Kako si ti rekla, svjesno jedenje. Svjesno jedenje, da. Da. Šejk ne jedem baš svjesno. Samo. Ja se smijem kad učiš svoje unuke više, jer sad su unuci u pitanju, prije su bila djeca, ali uvijek gdje su zubići, kako zubići žvaču, to je divno vidjeti njih kad oni žvaču i onda im njam prefino, ali žvakanjem dobiju njam prefino. A gutanjem to ne dobiju, naravno. Osjetilni završeci su zapravo na jeziku i usnoj šupljini ako ti hranu procesiraš tamo. Jel bi nam mogla za kraj dati onako jedan pregled svoj protokol kao vezano uz hranu i sam izvor hrane, priprema hrane, način konzumiranja i tako dalje. Kako to izgleda recimo na tvom primjeru? Kako si se ti organizirala oko svega? Moguće je recimo samo pogledati stvari koje se danas više manje stalno potenciraju i stalno ističu kao nešto što predstavlja najzdraviji način prehrane i to sad svi redom govore i za ovi Dan Butler i ovi koji se bave dugovječnošću i koji su prošli po plavim zonama i kuhari. Govore jesti onako kao što se jede u zemljama Mediterana. Ja bih rekla jesti kao što se jede
kod nas, bilo gdje u Hrvatskoj je hrana stvarno kvalitetna i dobra hrana. Iz projekata koje smo imali, gdje smo doista radili food forensic, analizu hrane, nismo nikad vidjeli nekako da imamo alarmantno nešto u našoj hrani koja nam je dostupna da ne valja, ako su to nativne namirnice. Znači, ako uzmemo voće, povrće, ako uzmemo osnovne sastojke, žito, kruhove i tako dalje. Čak ne bi rekla niti da svi moraju jesti sad baš crno brašno, tamna brašna i tako. Neko to ne podnosi. Neki ljudi doista imaju problema sa želucem ako pojedu takav kruh. Bolje im paše ako pojedu onaj kruh koji je od bijelog brašna ili rafiniranu rižu u odnosu na nerafiniranu rižu. Ne bi to govorila, ali kako bi ja koncipirala sve to skupa, jedino na način na koji mislim da smo uvijek znali, a to je ta naša jadranska prehrana. I to se danas pokazuje ne samo na našem lokalnom nivou, nego se i na svjetskom nivou. Spomenula sam te upale u mozgu. Sad najnovije istraživanja su pokazala da postoji namirnica koja te upale može suprimirati. I sve to je zanimalo jako. Šta će biti izgovorena, koja je to namirnica? To je oleokantalom bogato ekstra djevičansko maslinovo ulje. To je maslinovo ulje koje u sebi ima onu gorku, pikantnu aromu. Znači koje je na bazi jezika kad ga progutamo gorko. Ta molekula se zove oleokantal i ona je vrlo slična po svom djelovanju kao i lijek koji se zove brufen. Nikog ne reklamiramo, znamo da on inhibira te enzime upale ciklooksigenoze. Znači, konzumiranjem ekstra djevičanskog maslinovog ulja i to koliko god je ono sad skupo, ali danas znamo da se može i dnevna doza zadovoljiti samo jednom žlicom, jušnom žlicom takvog ulja, jedan put na dan tijekom prvog dijela dana i drugi put na dan. Znači 2 jušne žlice maslinovog ulja, ti već dobiješ tu nekakvu dovoljnu dozu oleokantala na duži rok, ne na kratki rok. S druge strane, ono što sam rekla, što više voća i povrća na način da to ne mora biti ni skupo. Recimo sad ima kivija toliko puno oko nas jer je ostao i ljudi ga baš i ne jedu. Ima kumkvata, znaš što je kumkvat, ima mandarina, ima još uvijek naranči naših. Takve namirnice bi trebalo doista jesti u svim međuobrocima. Ne treba jesti cijeli dan, ali uzmi onih 10 sati u danu kad stvarno jedemo nešto, trebalo bi zaista glavni neki obrok imati u obliku variva ili nešto na žlicu, gdje možeš imati jako puno namirnica koje su sve skupa jako ukusne. Možeš tu staviti uvijek i komadić mesa, bilo kakvog hoćeš. Možeš imati ili petkom ribu, riblju juhu, ali o njoj onda i mrkvice, i krumpira, i graška, i svega što ti treba. Ja nastojim jednom na dan imati takav neki obrok, a da onda recimo ujutro, uvečer imam uvijek nešto što mi opet garantira da ću moći taj dan izdržati sve napore. Obično ujutro pojedem voće neko, ali iako ne stignem, onda znam popiti tursku kavu. Volim tu tursku kavu i kava ima u sebi isto jako puno dobrih supstancija, ali ne treba previše konzumirati, ali 2-3 kave na dan su poželjne. Uzmem si uvijek bananu pa je probam pojesti cijelu, a ne staviti je sad u smuti. I onda mi je banana kao nekakav međuobrok. Kažem onda ručak, nekako ta variva ili maneštrice, kako smo ih mi zvali,
u koje obavezno na kraju treba nasjeskati malo blitve, jer blitve ima cijele godine. Sad će brzo početi i ostale povrtnice. I onda ja si nekako sama radim kefir, ali svako može kupiti ili sirutku ili kefir bilo gdje danas. Jako su dobri kod nas takvi proizvodi. I onda jesti, jer fermentirani proizvodi nemaš onaj problem da ćeš imati netoleranciju ili intoleranciju na laktozu, na mliječni šećer. On je već razgrađen u njima. I nekako pokušavam imati taj dio gdje ne unosim hranu, barem 8 do 9 sati na dan. Nekako prestati jesti u 9 navečer pa do 6:30 ujutro. Ništa ne jesti. Jer to je dosta potrebno. Povremeno je jako važno isto možda smanjiti unos namirnica, upola manje uzeti u jednom danu, da jednostavno omogućiš organizmu da se resetira. Nije važno da stvarno nitko neće danas. Apsurd je taj da smo mi u svijetu gdje gladuje milijardu ljudi, mi stalno razgovaramo kako ne smijemo jesti. Ali nitko od nas neće mu ništa se desiti ako čak i cijeli dan samo pije čajeve i vodu. I samo će se bolje osjećati. Biće više budan i ako šeće, ako ide u prirodu, pa makar i na cesti, ali hodati. Treba hodati. Mislim da je to dosta važno. I ja nastojim koliko god mogu iskoristiti te tehnologije koje nam stoje, pa brojati korake isto tako, ali sad već znam napamet koliko trebam hodati, kuda moram hodati da bi nešto mogla ostvariti. A daleko sam još od nekog. Recimo, dobro sam u tom smislu, dobro se osjećam, ali daleko sam još od onoga što bi mogla nazvati holističko cjelokupno zdravlje. Treba će mi još sigurno par godina, ako preživim do tada. Imaš još vremena. Da. Gdje je 120 godina? Da. Tek si na pola. Da. Hvala ti na gostovanju. Hvala Vinko na pozivu. Ništa, Kipa, vidimo se za tjedan dana, bok.